Amunara maun kalet, amunara maun kalet, una luz en lo magro, Naš gostin je Dragan Jovanović, filozof, dugogodišnji urednik časopisa NIN, pisac, kolumnista, pisac kontroverznih, interesantnih istorijskih romana, posljednji bogomil u Srbiji, od skore i filmadžija, što je najvažnije za skopsku publiku, rođeni Skopljanac. Nalazimo se u prilično interesantnoj atmosferi koja pomalo nalikuje na atomsko sklonište. Recite mi, Dragane, zašto ste uopšte odabrali ovakvo mesto koje liči na atomsko sklonište? Da li ima tu neku skrivenu simboliku? Pa naravno da ima, ali ima pre svega veoma praktičnu simboliku. Miloš i ja, Miloš Macanović i ja, koji radimo upravo montažu našeg filma Bezbožnik u ovom prostoru i delimo sa beogradskim rokerima, sa po 60 € plaćamo kiriju za atomsko sklonište državi. To je prvi razlog zašto smo ovde. A drugi razlog, neka ima i tu simboliku, već je opucano da se slikamo po studijima, po nekim salonima, radnim kabinetima, gde onaj koga intervjušu sedi u beržeri, sa ušima, fotelji, i iza njega su police sa knjigama, valjda da se vidi šta je sve čitao i koliko je obrazovan. A ovaj prostor mi je ovako baš blesav, neobavezan i što je najvažnije, ja se osjećam veoma opušteno ovde, ne znam kako vi. Isto. Hteo sam još da vam kažem da ste propustili kad ste me predstavljali da sam bio i George Best sa Novog Beograda. Bio sam kralj malog fudbala, što mi je izuzetno važna titula i počast. Tako me bar još pola Beograda zna kao George Besta. Bio sam i rocker, imali smo rock bandu sa Vanjom Bulićem u 9. Beogradskoj gimnaziji na Novom Beogradu, ali istovremeno smo počeli kad i braća Jelići, naši zemunski prijatelji i rivali, ali mi smo imali saobraćajnu nesreću u kojoj je poginulo neki naši ljudi i naš bend je tu se završio. Tako da, a inače u posljednje vreme me predstavljaju po medijima kao preteču zemunskog klana. Naravno da mi ne pada na pamet da se odričem te titule koja mi je možda i najdraža. Jer sa takozvanim kriminalcima ja sam uvijek najbolje sarađivao. Zašto? Zato što kod njih kad se da reč, ona važi. Nema, ako je prekršiš, mislim, slede surove sankcije. Meni taj moral odgovara, tako da ja s ponosom ističem da znam Arkana, Legiju, još dok su bili klinci, i kasnije su oni meni se čak i nudili da mi pomognu kad mi je bilo potrebno. Ja sam ih bio zahvalan i kasnije i zaista veoma mi je drago kad me upoređuju sa pretečom zemunskog klana. Svi će se naravno zgroziti, svi bi hteli da ovako kako ste me predstavili, da ja maltene taj deo svog života prećutim i da sklonim u stranu. Ne, evo ja ga ističem u ovom atomskom skloništu u kome možda je simbolika u tome što Treći svjetski rat je
počeo. Počeo na jednom visokom spiritualnom nivou u borbom između belih i crnih magova i to će se verovatno spuštati na niže nivoe i na kraju, ako ne može drugačije, završit će se ipak nuklearnim ratom i treba trenirati ove uslove. Mada, kažem, ja imam moju pećinu na Suvoj planini, ali kad sam u Beogradu, onda treniram u atomskom skloništu. Igrom slučaja, danas dok sad snimamo intervju, u Atini, glavnog grada Grčkoj, se održava nacionalistički miting protiv imena Makedonije, u kom su na veliko uzeli učestvo monasi sa Svete Gore. Kako vi, kao čovjek koji je tesno vezan sa Makedonijom i koji ima jednu vrlo interesantnu tezu da je i Isus čak rođen u Ohridu i da je sa Ohrida, gledate na tom problematikom koji mi imamo sa našim susjedima Grcima, koji nam negiraju i identitet i postojanje i državnost, a preko negiranja našeg identiteta oni zadiraju u identitet i svih takozvanih slovenskih naroda na Balkanu. Tu su pre svega Srbi, Bugari i svi južni Sloveni. Pa zato što ako ću da budem prost ili otvoren, kako vam je lakše, reći ću da su Bugari stare ciganšture, pritom se izvinjava... Grci. Da su Grci stare ciganšture, pritom se izvinjavam ciganima. Ali oni nikada nisu bili narod. Grci i Jevreji su uglavnom, ja ih zovem, oni nikad nisu bili narod, oni su bili zanat. Od uvek pa i danas. To su dva prevrtljiva identiteta, neću upotrebiti reč narod namerno, koja zarad kamate i sitne vajde su spremni da urade svašta. Da izmisle sebi takav identitet, a da ponište sve identitete nacionalno oko sebe na tako jedan drzak, bezobrazan, bezočan način, to mogu samo Grci i Jevreji. Pri čemu sve što se više bavim ovim problemima, mislim da su Grci i gori od Jevreja, koji važe, za glavne svetske varalice. Kad se samo setim Demostenovih Filipika, njegovih vatrenih govora protiv Filipa, pa naravno i Aleksandra, da su to divljaci koji ne zaslužuju ni pomena. Sada odjednom, hvala Bogu da je to, da su ti Demostenovi govori, Bog zna kako reklamirani i ušli u istoriju. Na Pravnom fakultetu u Beogradu se iz besedništva uče Demostenove Filipike. Sada oni odjednom hoće da prisvoje tog Aleksandra Varvarina. Mislim, ta bezočnost je neprimerena. Skaču sami sebi u usta i misle da mi to nećemo da vidimo, kako oni sebi skaču u usta. Ali nevolja u tome što iza njih stoji svetska masonerija. Poznato je da je u Solun bio jedan od glavnih masonskih centara i pre Drugog svjetskog rata. Hitler je to, mislim da je pobio 30-40 hiljada Solunaca, uglavnom iz tog višeg staleža, ali nažalost mnogi su pretekli, oni se regenerišu, razmnožavaju kao amebe i oni opet iz Soluna šire svoju moć, pre svega ovde na Balkan, a onda i na drugim mestima.
To treba otvoreno reći, bar ovako kako ja sad govorim, jer oni nisu tako moćni kako se čine. Niko na ovoj planeti nije tako moćan, bilo da se zove Donald Trump ili Vladimir Putin, da ne pominjem ove sitne ribe dole i te razne komitete 300 i Bilderberge i šta ja znam, vladare i senka, nisu oni tako moćni kako se to nama čini. Naš strah od njih čini njih moćne. Šta vredi ako imaš i 1 milijardu i 2 milijarde dolara, ako ti ne smeš da izađeš sam da se prošetaš po Dunavskom keju ovde, ili po Terazijama, ili po Skoplju, ili po Ohridu. Šta ti vrede te 2 i više milijarde? Oni su robovi svojih para i oni se plaše kako da sačuvaju pare i svoje jadne živote i mi njima pridemo veliki značaj koji oni uopšte ne zaslužuju. Zato pozivam ove Makedonce, evo, kao rođeni Skopljanac i ovom prilikom, da u ime ovog nepobedivog sunca ustanu i toj grčkoj žgadi stave do znanja ko su. Ko su Makedonci, a ko su oni. Pomenuli ste prisustvo monaha iz Svete Gore. I jadna je ta podrška kad je po meni Sveta Gora jedna pederska država, neka me tuži neko ko hoće. Mogu i ovi naši hilandarci, mogu i Zvatopeda i šta ja znam, kog manastira. Oni su jedna pederska država koja je u službi isto masonerije, i to masonerije judeo-masonske i vatikanske, ako to nije jedno te isto. I sve je to jalova podrška i to je samo sila ovako na prvi pogled. To nije nikakva sila. Sila je kad, ja ovo kažem što sad govorim, sila je kad svaki Makedonac izađe da se na trg, na ulicu, da se suprotstavi ovome što Grci i oni koji stoje iza njih probaju. To je sila. Da li da vas posjećam da je 300 Spartanaca zaustavilo čuvenu persijansku vojsku u Termopilima? Da li da vas posjećam da je taj Aleksandar sa 30.000 falangista stigao do Indije? To je sila. Sila je kad imaš srce i da prostite kad imaš muda i malo pameti. To je sila. A sve te zlatne poluge i sva ta čuda kojima oni nama prete i kojima su kao šatro moćni, ne vrede ni pišljiva boba. Istorija se falsifikuje mnogo pre ovih današnjih situacija koje imamo. Ja mislim da se to najviše, da je to tematika u vašim knjigama. Vi govorite o nekim dešavanjima koji se zvanična istorija ne bavi nikako. Da je Aleksandar doživeo duboku starost. Da je oženjen bio Kleopatrom i da je Isus plod tog braka između Aleksandra Makedonskog i Kleopatre. Da li možete da nam to malo detaljnije objasnite i da li možda nije to i razlog zašto Heleni, to jest Grci, hoće da ovo sve sakriju, da se ne dozna prava istina? Pa naravno, da vam kažem, 30 godina, a možda i više, bavim se ovom tematikom, posebno takozvanim indijskim Isusom. Indijski Isus je za mene bio obsesija 20 godina. Ja imam 4-5 romana posvećena indijskom Isusu.
Ali nikako nisam povezivao zašto je on tamo, zašto je proveo detinjstvo, mladost do 30. u Indiji, zašto mi u zvaničnim evanđeljima ne znamo ništa gde je bio do 30. A u Indiji postoji i tekako obilna literatura o Isusovom životu tamo. Ideju sam, verovali ili ne, dobio gledajući prvu verziju Kleopatra sa Elizabeth Taylor. I Richardom Bartonom kao Markom Antonijem. Jel da Oktavijan nasrće na nju, hoće da ubije nju i malog, koji je navodno Cezarion, a nije Cezarion, nego je on sin Aleksandrov. I kaže, Kleopatra šalje malog u Indiju. I tu su meni počele da se pale lampice. Čekaj, zašto u Indiju? Da dete šalješ čak u Indiju. Pa verovatno tamo to dete ima veoma snažno uporište. Ko bi mogao da bude uporište? Pa Aleksandar. Ako ne on, onda oni koji su ostali iza njega. Jer je tada i meni bilo teško spojivo kako da spojim Aleksandra i Kleopatru kad zvanično između njih postoji 300 godina razlika. Ali onda kad sam ja, kad je počeo Srb da mi radi, a čitao sam, verujte, mnogo, po mom računu pročitao sam 4000 knjiga, možda ne od korica do korica, ali dijagonalno i ona mesta koja su mi preporučivali da pročitam. I onda sam ja ukapirao, zahvaljujući i Anatoliju Fomenku, ruskom astrofizičaru, čija je poznata teorija o krađi vekova. I onda sam ja ukapirao da između Kleopatre i Aleksandra je umetnuto 300 godina. Jer tu mi je pomogao i Plutarh koji kaže, Filip ostavlja olimpijadu, ženi se znatno mlađom Kleopatrom. Pritom ne kaže ko je ona, odakle. Ili je našao na ulici. Tako i zahvaljujući i zvaničnom autoritetu kakav je Plutarh, ja sam počeo da budem sve bliže tome, pošto Filip gine u lovu posle 2-3 nedelje, ili je došlo do svađe na svadbi kada Ptolomej, otac Kleopatrin, diže pehar u čast sina koga će Kleopatra roditi Filipu, onda ga Aleksandar gađa svojim peharom u glavu, Filip skače, vadi mač, kreće ka Aleksandru, ali već je dobro nabaren i pada ispred njega i on kaže, evo koji hoće da osvoji ceo svet ne može da stigne do mene. Filip dakle gine brzo u lovu, a znamo kako se u lovu gine, to je i drug Tito radio. Ta se metodologija ne manje od onih vremena. I onda on uzima Kleopatru. Sad je moj problem bio kako da ja njih spojim kad postoje 300 godina. Tu mi je naravno pomogao Fomenko koji kaže da se krađa vekova vrši na 297 godina. Ako hoćeš da ukradeš 297 godina od negde ili da ih staviš negde, uzimaš baš tu brojku, 297. Zašto? Zato što je to vreme koje je potrebno da se nebo okrene i da se krađa ne primeti. Ponavljam, Fomenko je bio astrofizičar i njemu se nešto učinilo sumnjivo, tamo nešto oko Ptolomeja i oko nečega mu se nije poklapalo nebo. Mene su čak i moji najbliži prijatelji, dobronamerni autohtonisti, počeli onako da malo zavitlavaju, kaže, bre, sa Isusom ga baš pretera da su Kleopatra i Aleksandar da su. Onda taj dan sam zapamtio, 14. februar prošle godine, u pola noći ja čujem neko mi saopštava da li je moj guru Carl Gustav Jung
moj guru iz Švice, ili je neki inženjer ili šta ja znam ko, oduzmi, kaže, godine rođenja Kleopatrine od Aleksandrovih. Ustao sam u pola noći, upalio svetlo i uradio tu prostu matematičku radnju i dobio sam 297 godina. I onda više za mene tu nema nikakve dileme, može da stane Srpska akademija nauka, Makedonska, Zagrebačka, Cambridge, Oxford, bilo ko može da mi stane na crtu, neće me ubediti da su Aleksandar i Kleopatra roditelji Isusovi i da je dečak rođen u Ohridu u Filipovoj tvrđavi, koja se danas zove Samoilova, i da je Ohrid njegovo mesto rođenja. Podsjetit ću vas da stari Ohriđani i dan danas Ohridsko jezero zovu Galičansko. Zbog planine Galičice i Galičnika. A Galičani su to, kao Makedonac, znate, veoma svojeglavi neki ljudi na svoju ruku i šta su? Drvodeljci. Najbolji. Svi manastiri po Makedoniji i šire, ikonostase su radili Galičani, Galilejci, jel da? Pa je Josip otud Galičanin iz Galileje, jel da? Onda vi imate na Ohridu mesto koje se zove Kaneo. To je ono na Hri gde je manastir Jovan. Namo je Sveti Naum s one strane. Sad pazite, u tom Galilejskom jezeru, na Galilejskom jezeru vi isto imate Kapernaum, Naumovo selo u prevodu, i imate Kanu Galilejsku gde je bila, svadba. Ne zna se čija, a u stvari pokazat će se da je to bila Isusova svadba sa Magdalenom. Jer zašto bi on pretvarao, pre svega šta će on na toj svadbi i zašto bi on pretvarao vino kad je nestalo vino, nego kao i svaki domaćin se dovijao na sve načine, naravno to je bajka. Znači, Isus je iz Ohrida. Ako kaže, koji su moji dokazi? Ja ću ovako reći, gospodo oficiri, gospodo draga, odgovorite mi, zašto je u Ohridu bilo 365 crkava i zašto su sravnjene sa zemljom? Zašto se u srpskim narodnim pesmama govori o Ohridu kao srpskom Carigradu? Zašto Carigrad srpski nije Skoplje, Prizren, Kruševac, šta ja znam ko, nego Ohrid? Zašto je Ohridska arhijepiskopija pokrivala teritoriju celog Aleksandrovog, to je Samuilovog, to je Dušanovog carstva, od Ohrida do Crnog mora? Da ne pominjem i Siciliju na ovu stranu. Znači, ako mi odgovorite na ta pitanja i date neki odgovor koji ne vodi ka mojoj tezi da je Isus iz Ohrida, ja ću se povući. Ali takvog odgovora teško da ću dobiti od njih. Da stvari budu interesantnije, pre 3-4 meseca teolog sa Berkleya, izašla mu je knjiga na engleskom i to bi bilo veoma dragoceno da se prevede i kod nas, gde on tvrdi da je Kleopatra Isusova baba ili prababa. Što meni savršeno, lako ćemo se mi dogovoriti šta mu je Kleopatra. Ja i dalje mislim da je mama, a da se on uple u onu mrežu gde su izmislili dinastiju od 14 Ptolomeja i 7 Kleopatri da bi razdvojili Aleksandra od Kleopatre. Onda sa Cambridgea arheolog, sa grupom izraelskih arheologa,
dokazuje da Nazaret uopšte nije postojao u ono vreme. Nazaret se prvi put pominje 780. godine, znači krajem 18. veka. Znači, ja nemam logistiku od Srba, od srpskih intelektualaca, od Srpske akademije nauka. Ja imam logistiku sa Cambridgea i Berkelija. Žao mi je ako im ne valjaju i ti autoriteti, neka oni nađu neke jače, pa nek me demantuju. Tako da, ja mislim da je pitanje, da će to pitanje Ohridskog Isusa veoma brzo doći na dnevni red. Ja sam spreman da Srpskoj pravoslavnoj crkvi zakucam bule na vrata patrijaršije, kao što je uradio Martin Luther, i da zatražim da mi odgovore na ova pitanja. Ili da prihvate, ako su prava Srpska pravoslavna crkva, da se odreknu nikejske dogme, lažne, i da prihvate priču o Isusu iz Ohrida. Ako ne, onda ćemo morati da pravimo drugu, pravu srpsku crkvu, arijevsku, u kojoj će se verovati u nepobedivo sunce. Moja mafijaška ponuda crkvi glasi ovako. Hoćete li da prihvatite da je Isus iz Ohrida, da je sin Aleksandra i Kleopatre, da znači nije bezgrešno začet, da nije ni vaskrsao, jer kod nas vaskrsavaju samo vampiri, i da je on hteo da povrati očev, da je detinjstvo proveo i mlado u Indiji, da se vraća sa falangistima, nije ga tata pustio onako, grlom u jagode, da se on vraća sa falangistima, da ganja Tiberija od Dunava gde je došao da krade panonsko žito i da uzima danak u krvi za legije, nisu Turci izmislili danak u krvi, i ganja ga ne do Rima nego do Kaprija. Ali onda je, kao i svakoj revoluciji, često došlo do izdaje i on je razapet ne u Jerusalimu, nego u Rimu. I nije razapet, nego je vezan za stup srama pored Rimskog koloseuma i njega su oslobodili gladijatori Tračani, moji zemljaci, jel da? I on se razočaran preko Dubrovnika, Ohrida, vraća za Indiju. I tamo je čovek živeo do 120. godine i njegov grob je pored Aleksandrovog groba u gradu Armisaru. Ovaj grob Aleksandrov, a za koga ima više lokacija od Makedonije do Egipta, po meni tu je sahranjen Aleksandrov dvojnik, telohranitelj i peharnik koji se zvao Juda po Plutarhu. Jer su, kad je bila pobuna generala protiv Filipa na Gangu, protiv Aleksandra na Gangu, jer on hteo da ide za Kinu, Juda je trebalo da mu da otrovano vino, ali se predomislio i prosuo pred njim. Generali su skočili, izveli ga iz šatora i zaklali. Prema tome, i Srpska pravoslavna crkva, i Makedonska pravoslavna crkva, i Crnogorska pravoslavna crkva, ja njima nudim ovu mafijašku ponudu. Ako ste to zašto se izdajete, odreknite se judeo-hrišćanske petropavlovske doktrine koja je izglasana na Nikejskom saboru i vratite se svom narodu i nepobedivom suncu, veru u nepobedivo sunce u koga je verovao i Aleksandar, a i njegov sin Isus. To je moja ponuda i crkvi i vajnoj srpsko-makedonskoj inteligenciji i akademiji, koja treba da digne vertikalu, duhovnu vertikalu naših naroda, inače ćemo nestati.
I ovako već brišu s nama patos kao s pačavrama. Vas nazivaju poslednjim srpskim bogomilom. Spomenuli ste teoriju Fomenka koji je rekao da su ubačene 1000 godina u zvaničnoj istoriji. Ako se po toj analogiji iz te fake historiografije izvade 1000 godina, znamo da će tad bogumili zauzeti ne 10. vek, nego 1. A to je baš apsolutno vreme kada se nad hrišćanima vršio neviđeni teror. Ali to se desilo po historiografiji bogumilima. Oni su od Rimljana i od Nemanjića, mogu da kažem. Naravno. Progonjivani, ubijeni, asimilovani. Kako vi kao bogumil gledate na sve ove dešavke? Prvo, ne bih volio da sam poslednji bogumil. Trebalo bi da ih bude sve više i više i u Srbiji i u Makedoniji. Za razliku od Fomenka, ja sam u mom romanu Niče iz Guče, a to je Niče iz Guče je Mladen Protić, agronom iz Guče, jedan evropski obrazovan čovek koji je posećivao i Heideggerov seminar u Ničeu svojevremeno, dopisivao se i sa Jungom i sa svim čudima i dopisivao se sa jakim bogumilskim centrom iz Skoplja. I ja imam neke dopisnice, ali tu su samo protokolarni razgovori, nema ničeg dubljeg. U kom periodu ste to odbili? Između 2 rata. On je verovatno od njih dobio tu vest da Isus nije razapet u Jerusalimu, nego u Rimu, i ne u 1. nego u 9. veku. Što pazite, to je znači rečeno skoro 100 godina pre Fomenka je taj Niče iz Guče to rekao. Ja mislim zahvaljujući tom jakom bogumilskom centru iz Skoplja, a i iz Okreta. Da vas posjetim i to, da je u Dubrovniku se i danas je živa priča o nekom čoveku koji je živao gore na Lovrijencu van Dubrovnika kao isposnik i kada bi ga a svi su mu fratri ukazivali Bog zna kakvo poštovanje i obilazili ga. Ne samo da mu daju hranu i vodu, nego da mu i posavete i da ga slušaju šta on govori. I kada bi ga pitali koliko imaš godina, on bi rekao tu 700-800 godina. Znači da se još maltene za Isusovog stradanja u Rimu, pored Koloseuma, maltene kao da se znalo i za krađu vekova. Ako to imamo u vidu, a mi učimo u školi da je osnivač bogumilskog pokreta bugarski pop Bogumil iz 9. veka. Super. Opet se poklapa. Ako je raspeće bilo u 9. veku... On ne može da bude bugarski, pošto je iz sela Bogomilo koji se nalazi neposredno... Naravno, ja kažem šta smo učili u školi, u udžbenicima šta piše. Znači, on je, ako je u 9. veku se to desilo, onda Nikejski sabor je morao da se desi bar 50 godina kasnije, a sabor u Rasu, kada Nemanja poziva bogumilske starešine, pa ih pali na lomaču, je isto u tom periodu bar 20-30 godina posle Nikejskog sabora. Ako ćemo da se igramo i tog kalendara. Ali najvažnije od svega da su bogumili, meni je to tek kad mi je se sa okretskim Isusom razjasnilo,
tek sam tako shvatio da su oni proganjani samo zato što su i dalje uporno tvrdili da je Isus iz Ohrida. A jel da, na saboru u Nikeji je odlučeno da je, jel da, iz Nazareta. I ti Nemanjići su po meni toliko grešni da će oni karmički ispaštati 1000 godina. Zato što kad sam bio u Hilandaru, meni je rizničar Hrizostom pokazao rodoslov Nemanjića pisan zlatnim slovima. I tu je pisalo da oni vode poreklo od Isusa i Mojsija. Meni, koji sam u tom trenutku još bio, jel da, fundamentalni pravoslavac, jel da, pošto sam iz popovske porodice, meni je to ipak bilo malo blesavo, ali sam naravno prećutao, nisam hteo da komentarišem taj nemanjički rodoslov pred ovim rizničarom Hrizostomom. Ali sada mi se vraća i sećam se da u tom rodoslovu nije bilo 52 kolena kao u Evanđelju, nego da je to mnogo kraće i da odgovara Isusu iz Ohrida. I to mi se rasvetilo, kažem, tek kad sam došao do ohridskog Isusa. I nemanjički greh, ajde da shvatimo da nisu smeli da dižu buku i paniku, da se ne zamere Vatikanu i Konstantinopolju, ko što danas, jel da, i današnja crkva ne sme da se zamere ni Vatikanu, ni Konstantinopolju, nego njihov greh što su proveli, ja to kažem, Srebrenicu onog vremena, ali pravu Srebrenicu. Ove Srebrenice nije bilo. Ovde su, to može da se krsti kao ratni zločin, jer se ubijalo sve muško što može da nosi pušku od 16 godina na gore, ali to nije genocid. Genocid je ono što su radili Nemanjići, što su spaljivali sela do kolevke, u kojima se i dalje slavili stara arijevska vera. To je genocid. Po nekim ruskim izvorima, Nemanjići su samo u Raškoj pobili 200.000 duša. 200.000 raselili i ono što je ostalo 200 pokrstili. Kada su Antu Pavelića, Srbina po majci, a izgleda i po ocu, pitali komu je na samrti, komu je bio uzor od državnika u istoriji, kaže Nemanja. Kako bre Nemanja? On je dao recept za uništavanje Srba. 1/3 pobiješ, 1/3 raseliš, ono što ostane pokrstiš. Eto, to su Nemanjići u koji se Srbi i dan danas kunu. Ali interesantno da ja nemam ni jednu pretnju, ni anonimnu, ni javnu. A ovo ne govorim ja prvi put kod vas. Ja sam napisao 95. godine Žitije Savino od Bogumila Monaha i kad su na mene skočili, bit ću drzak da tako kažem, Bull Terijeri Amfilohije Radović, Irina Bulović i Atanasije Jeftić, patrijarh Pavle ih je pozvao i rekao im: ne dirajte dete, iz dobre je porodice, a oko Bogumila je u pravu. Pavle je to rekao zato što je sa mojim dedom Vojislavom Popovićem po majci išao zajedno u Priznansku bogosloviju. Pavle zna da su 200 godina kod mene po majčinoj liniji Popovi. Zato se tako i prezivaju. I da od Sićeva do Čiflika mi imamo 7 naših crkava koje smo mi digli. A jedan naš je ugrađen u Ćele kuli Prota Danilo, jer je nosio barjak kod onog ludog Steve Sinđelića na Čegru, jel da?
Prema tome, mene su pokušavali da anatemišu kao satanistu, kao sektaša, kao svakako čuda, ali moj pedigre je veoma jak za te priče. I meni je valjda bilo najteže da pređem taj Rubikon porodični i da počnem da govorim i da pišem ovo što sada govorim i vama. I to svi ovi znaju i zato mi se valjda niko ne javlja ni da mi preti, a i da mi preti šta? Postoje dve poslovice. Jedna je narodna, jedna je zemunska. Narodna kaže boj se ovna, boj se govna, kad ćeš živeti. A zemunci kažu iz Zemunske akademije, kaže orle, mogu samo 2 puta da te ubiju, a jednom da te ubiju, ne mogu 2 puta. Kad to prelomite, onda ste mnogo jaki. Onda vam stvarno niko ništa ne može i onda stvarno smete da govorite ono što mislite. I ja to upravo radim. Vaš najnoviji projekat je na snimanju nekog vrlo interesantnog filma koje sam ja u neformalnom razgovoru sa vama pre snimanja video traileri i mogu da kažem da je to nešto fascinantno. Kažete mi kako ste se inspirisali i dobili ideju? Koja je tematika, ako možete malo da nam otkrijete? Pa taj film smo Miloš Macanović i ja snimili prošle godine po mom romanu Bezbožnik. A priča je ovako dajđestirano, jel da? On je seoska luda tamo iz mog sela, mog oca, Mokre kod Bele Palanke. Bela Palanka je na pola puta od Niša do Pirota. I njemu se za bogojavljanje, za jučerašnji dan, zato smo i rešili da montažu krenemo isto za bogojavljanje juče, njemu se za bogojavljanje javlja Gospod i kaže Pejčo, mnogo se džgadija namnožila. Rešio sam pa da puštim potop. A tebe sam odabrao jer si od Nojevu semku. Da ideš gore u Suvu planinu da počneš da praviš Nojevu lađu. Mučenik se našao čudo, pošto on i onako važi za seosku ludu. Malo se koleba, Gospod kaže, ako nećeš, naći ću ja drugoga. On naravno prihvata izazov. Gospod mu daje plan lađe, znamo da ona po Bibliji liči na mrtvački kovčeg malo većih razmera. I on kaže, Gospode, ćeš ti mene da spašavaš ili da saranješ? Gde je jarbol, gde je krma? Kaže, čuti bre, nisam ja pravio plan. Pa ko je? Ovo je inženjer iznad mene. Kaže, ja ovo neću da radim. Ja moću da pravim da lađa bude kao srpski opanak šiljkan. Gospod se našao u čudu, ne zna šta da radi, kaže, dobro radi, ali samo ako ovaj dozna, najbolji smo i ti i ja. Gospod, jel da kao nadzorni organ obilazi gradnju Nojeve lađe, zapiju se onim makedonskog evgelijskog vina koje uredno primam svake godine, popijem oko 300 litara godišnje, zapiju se, kažem, vina i sad Pejča se osmali i kaže, Gospode bre, je li istina postojao taj Isus iz Nazareta? Je li istina tvoj sin? On kaže, kakav bre Isus iz Nazareta? Postojao je Isus iz Ohrida, ali ni on nije moj sin. On je sin Kleopatra i Aleksandra, a moj sin je Leonardo da Vinci. Sad ovaj mučenik traži ko je Leonardo, on je by the way nepismen, ko je Leonardo, počinje da skuplja građu, čita ovo ono. Da skratim priču,
ukrcava on životinje, jel da? I ovaj kaže, a inače Pejić je i pčelar. Hoće da utovare košnice, gospod kaže, košnica ne mogu. Što? Inženjer je rekao ne. Znamo da ako nema pčela, ljudski rod ne može da postoji 10-15 godina. I tu Pejića shvata da inženjer uopšte nema nameru da ga spasi. I on kaže, ako ne mogu pčele, neću ni ja da uđem u lađu. Nego kad ti puštiš potop, rojevi će da krenu ka vrhu Suve planine i ja ću znati da je počeo potop i za njima ću pobeći. Međutim, Pejića biva ubiven od službe, od SDB-a. Zašto? Zato što se nalazi u kosmičkom levku, o tome govori moj poslednji roman. Ja sam čuvar kosmičkog levka, tako se i zove roman. A NASA agencija je zaista satelitski snimila ovaj kosmički levak u prečniku od 50 km iznad mene. I levak dođe baš tu na 800 metra pored mene kod Najdenovih krugova i gde je, by the way, prva hidrocentrala u Kraljevini i Nikola Tesla je tu dolazio. Kao da je znao još on za taj kosmički levak. Sad našoj udbi sumnjivo, kao pazi, ovaj baš tu pravi Noevu lađu. Ali glumata seosku ludu, tu su uključene sve službe, američke, ruske, da se šalju njemu operativke, podvode razne. Operativke kažu, nije bre čist, ne radi ni za koga. Služba ipak se odluči da me ubije, jel, da me likvidira. Moja sahrana, dolaze tu, jel, da moje ćerci i moje ženi izjave saučešće, a ja moju sahranu gledam ovako iza jednog hrasta, zapis drva, i žene i ćerke me primete, gurkaju se i ja kažem, ajde bre, rukom im dam znak i mi idemo ka šumi, oni trče za mnom i tu je kraj. To je srpski happy end. I Miloš i ja mislimo da je to toliko jak film, a hvala vam što ste i vi na osnovu trejlera videli šta sve tu ima, da ćemo mi porušiti sve od Kana do Hollywooda. Kao što je Aleksandar stigao do Ganga, mi ćemo stići do Hollywooda i Hollywood će da kleče pred nama. Ovo srce želim. Želeli mi, ne želeli, tako će biti. Za kraj našeg razgovora, interesuje me vaše mišljenje, koja je budućnost Balkana, s time i Srbije i Makedonije? Pa kad me to pitate, 1991. godine, kada je stupio na snagu višepartijski sistem u ondašnjoj Jugoslaviji, pa samim tim Srbiji i Makedoniji, ja sam kao predsjednik Zelene stranke zagovarao Balkansku federaciju. Da Balkan bude ekološka država. Naravno, ta moja utopija uopšte nije shvaćena i ta ideja otišla bez traga. Sada, znači to je bilo 1991. Sada, 2019. Pošto su sve te lepe šanse, te nežne opcije prošle, svuda pa i na Balkanu, u Evropi pa na Balkanu. Ja se sada zalažem za Srbiju, a to preporučujem i Makedoniji,
vojnu huntu. Jer bolje je plišani državni vojni udar nego krvavi građanski rat kakav može da se desi i u Srbiji i u Makedoniji. Diktatura vojna nije to tako nešto strašno kao kad se ovako izgovori naprasno. Ti Grci su imali ovu diktaturu pukovnika, Portugalija, Španija, Južna Amerika. Ove vojne diktature su dale veoma opipljive rezultate na stabilizaciji država u kojima su zavedene. A mi smo upravo u takvom stanju za uvođenje diktature. Naše demokratije su krhke, ekonomije su u raspadu i onda tu ne pomaže nikakve parlamentarne demokratije, stranačka prepucavanja u parlamentu između vlasti i opozicije. To je samo gubljenje vremena, a država tone sve dublje i dublje. Ja sam za takozvanu moja vojna diktatura bi bila malo plemenitija, filozofska. Ja se zalažem za Platonovu državu. Platon je Tiraninu i Sirakuze nudio model svoje države. Znači, filozofi vladaju, vojska radi svoj posao, a dole svi rade svoje poslove najbolje što znaju i umeju. Naravno, uvek ima ološa, ali zna se kako se sa ološem postupa, prema tome ni to nije neki problem. Nema stranaka, nema demokratije. Demokratija je pala sa Sokratom u čuvenoj Atini, u čuvenom zlatnom periodu Periklovom, kada su osudili najmudrijeg čoveka na smrt, jer je trovao mladež. By the way, u zagradi pravim malu ostupnicu, Sokrat je bio naš čovek. Zabeleženo da je rekao kako je zaboravio maternji jezik i da se trudio da ga nauči, ali da je pohađao škole jeftine u kojima se predavanja časovi plaćali po drahmu 2, a ne one gde se taj jezik učio za 10 drahmi, i tako da ga nikad nije dobro savladao. Opet mala digresija, znači svi filozofi presokratici su bili naši. A nećemo ovdje da pričamo da je i Platon i Aristotel da su bili Grci, što je, mislim, potpuno smešno. Aristotel je i u ona vremena, i mislim da se Grci ni danas ne svojataju Aristotela, jer zašto bi njega Filip uzeo za učitelja svom sinu da nije Makedonac? Prema tome, zatvaram zagradu sa ovom fusnotom o Sokratu i presokraticima. Ja mislim da je i za Srbiju i za Makedoniju, pa i za tu Crnu Goru, pa i za tu Bosnu, ne bih išao ka Hrvatskoj i Sloveniji, jer oni su u Evropskoj uniji i oni sad neka znaju šta će da rade sa sobom. Ali ovde jedne ozbiljne, odgovorne diktature koje bi izvoli ne generali, nego pukovnici, generali su već korumpirani, da bi ta diktatura koja bi trajala 4-5 godina, obično toliko traju, da se uvede red, da se izvrši konfiskacija celokupne imovine, kao kod druga Tita. Pa ti, dečače, dokaži kako si to zaradio, što si zaradio, a za to vreme si u PKB-u, Poljoprivredni kombinat Beograd,
jer tamo ima izuzetno mnogo posla, treba se valjda kopa kupus, krompir. Mao Tse-tung je, nisam ja to izmislio, Mao Tse-tung je to uradio sa intelektualcima i pokazalo se, i to je dalo dobre rezultate. Ovo zvuči, jel da, blesavo, surovo, na sve epitete postaću i fašista, ali ja se ni od toga mnogo ne trzam, pa ni fašizam nije, ako ćemo baš toliko da se zavitlovamo, ni fašizam nije najgora stvar. Postaćete srpski evola. Da, koja se desila. Znači, moj državni projekt u kome bih vrlo rado učestvovao, naravno ako strana koja to izvede taj poduhvat smatra da sam ja od neke koristi. Ako nisam, imam ja šta da radim. Sa Milošem treba da snimimo još neke filmove. Imam Suvu planinu, moje Vidovo, moju Jasnu poljanu gde se osjećam kao Bog. Nemam nikakve aspiracije da budem predsjednik neke vlade nacionalnog spasa. Ja samo mogu da budem čarobnjak Merlin. I da kažem šta po meni treba nešto da se uradi, a da to nikoga ne obavezuje šta sam ja rekao. Eto, to je moj viđenje na današnju političko stanje u Srbiji, Makedoniji i na Balkanu. Hvala vam na današnjem razgovoru i želim vam u budućnosti uspeh na svim poljima, snimanje film, da ne bude prvi zadnji, nego da imate plodnu karijeru i u toj djelatnosti. Hvala i vama i veoma mi je drago što ću se pojaviti u Makedoniji i to ovako na velika vrata kao Aleksandar Makedonski. Čekamo vas kod nas. Hvala. Hvala vam na razgovoru i kanim vas da dođete u Makedoniji na posjetu, da napravimo, da snimimo još neki materijal. A keď dojdemo u Makedonija, amo prvo da ispijeme rakija. Ova rakija od Miloš, koja je stara po meni jedno 5-6 godini. 5-6 godini, to mora da je vkusno. Probajte. Прекрасен и вкус и јака ракија, убава, домашна. Благодариме за Милош, благодариме и на вас, Драгане. Дојдете во Македонија и ние да ве почастиме со наша традиционална македонска домашна ракија и со убаво македонско црвено вино. Ве чекаме со нетрпение. Важи, доаѓам сигурно. Ајде и ја да пробам. Ајде за Македонија и за Србија. Amun arabaun kalet, amun arabaun kalet, una luce trovata.